Salam sejahtera saya ucapkan kepada kawan-kawan yang hadir pada malam ini, pada pimpinan Pakatan Rakyat yang hadir, Menteri Besar Selangor yang baru yang amat berhormat Datuk Menteri Besar Azmin Ali yang turut hadir bersama kita, Ahli Parlimen Putrajaya YB Wong Chen, YB Nazmi, Exco Kerajaan Negeri, YB Julian, YB Adun Sungai Pelik pun hadir bersama kita, YB Layotlan dan semua kawan-kawan yang hadir. Terima kasih kerana datang walaupun hujan, dan kita masih menunggu ramai orang lagi yang akan datang dari UM, dari PJ, Civic Center. Tuan Mak Sampu ada program sana malam ni. Kita masih menunggu orang lain datang, tetapi terima kasih saya ucapkan kerana walaupun hujan, tuan-tuan dan puan-puan datang awal menunggu kita sini. I will continue my speech in English. Today we are here at the eve of the appeal of Datuk Sri Anwar Ibrahim. It's like, you know, you watch a bad movie and you have to watch the scene being repeated and being replayed all over again. And this seems so familiar to all of us. When the case of Saiful came out, I could not believe my ears, I could not believe my eyes that they would use the same part, the same kind of charges against our opposition leader. You know, in this country, many times when we have a crisis, when we have problems, for example, high crime rate, a lot of the excuses given to by the government is, you know, we don't have enough budget, we don't have enough resources. And it's unbelievable, not just to Malaysians, but in the eyes of the international media, our friends from overseas, people cannot believe that in Malaysia we can find something as small as a sperm, but we could not locate a big aeroplane. And this is why I say the resources are not being deployed properly. The resources of this country are not being used properly. How do you expect the systems to function or crime rate to be solved when the Home Ministry, the judiciary, everybody is being put to task, hard at work, to solve cases involving the opposition leader? You know, if the same enthusiasm, the same effort, the same energy is being put in by the Home Ministry, the same way they put in for Datuk Sri Anwar Ibrahim's case, I believe many cases would have been solved by today and the crime rate would go down. And that is why we must continue to watch and monitor the Barisan National Government and make sure that they do their job properly as the federal government. You know, while preparing for tonight's rally, I told my student, I say, I'm just very curious. All the time, you know, TV, radio, media, papers, especially the federal government, they blame Datuk Sri Anwar Ibrahim for everything in Malaysia. I'm just curious, can you just do a quick search for me? How many of such cases have appeared in our news? And this is the findings of my student. Tuan-tuan, puan-puan, saya minta pelajar saya buat kajian kerana Kerajaan Barisan Nasional suka menyalahkan Datuk Sri Anwar Ibrahim untuk semua hal. Semua kes pun salah Datuk Sri Anwar Ibrahim. Jadi saya minta pelajar saya buat kajian berapa banyak kes yang mereka salahkan Datuk Sri Anwar Ibrahim. And here's the findings. Saya baca pun saya nak elak. Islamic lobby groups blames Anwar for the alleged threat of Christian evangelism due to the liberal influence brought in by PKR. Second one, Malays have been stripped of their business sense by centuries of colonization, said Tun Dain, who also blamed Datuk Sri Anwar Ibrahim for his policies when he was the finance minister. Selangor residents agree Anwar is responsible for political crisis. Fourth one,
crisis in Selangor, said he had no doubt that Anwar was the main culprit behind the Selangor Menteri Besar crisis. Next one, poor advice on the Langat 2 water treatment plant by Dato' Sri Anwar Ibrahim in his capacity as State Economic Advisor. You know, Chinese had a saying, sing lie. Anything also you can blame him. You know, if I'm convinced if Anwar Ibrahim was a Chinese, his surname would be Lai, because he's being blamed for everything under the sun in Malaysia. Next one, Putrajaya has accused opposition leader Anwar Ibrahim of tarnishing the country's image by alleging in an interview to New Zealand media that there have been a cover-up in the case of the diplomat accused of sexual assault in Wellington. Sexual assault in Wellington, salah Anwar Ibrahim. MCA President Yeoh reminded the Chinese community in Kajang that it was PKR Anwar Ibrahim who caused the notorious Operasi Lalang in 1987 by deploying teachers who did not comprehend Mandarin in Chinese schools. Salah Anwar Ibrahim hantar cikgu yang tak faham bahasa Cina ke sekolah Cina. MCA kata itu salah Anwar. Anwar Ibrahim today initiated legal action against Putusan for accusing him of masterminding foreign intrusion in Lahad Datu. TV kata Lahad Datu, kes Lahad Datu itu adalah salah Anwar. Parti Keadilan Rakyat stamp reports by British newspaper claiming that pilot Captain Zahari Ahmad hijacked MH370 aircraft because he was disappointed with the court's decision to pass a guilty sentence on Anwar Ibrahim. MH370 pun salah Anwar. FIU blames Anwar and Azmin Ali for Bersih 3.0 chaos. Bersih 3.0 organized by NGO, tapi salah Anwar. Najib blames Anwar for Bersih rally aftermath. Mahathir blames Anwar for Project IC. Dear boss, dia salahkan Anwar Ibrahim. BN blame Anwar for not implementing automatic voters registration. Salah Anwar. PAS is divided, says Mahathir, due to cooperation with Anwar Ibrahim. So many lah yang blame Anwar Ibrahim, tak boleh baca habis. Semua salah Anwar. Today, we are here, there's a crowd here in 3K Stadium, but there's also a crowd in UM. Something is very wrong with the country when even students have to come out and protest and have to come out to march. You know, I'm the speaker of the State Assembly of Selangor. In law school, when I was studying law, the first year itself, they would tell us the concept of separation of powers. That the executive must be independent from the legislative. Legislative must be independent of the executive and also the judiciary. But in Malaysia, you can see whether or not Parliament is truly independent, whether or not our judiciary is truly independent. In Selangor, we strive very, very hard to make sure that the legislative is truly independent from the executive. That we are not being dictated by our state exco, by our Menteri Besar, that the Dewan Negeri Selangor has a mind of its own. But we don't see the same thing at the federal level. You know, justice must not only be served, but justice must also be seen. And we are here today because many people do not see justice in the case of Datuk Sri Anwar Ibrahim. His case was brought forward and decided on the very same day. Remember, just to prevent Datuk Sri Anwar Ibrahim from contesting as a candidate for the Kajang by-election. Actually, if they want to work, the Malaysian government can work very, very effectively. If they want to make a decision, on the same day, a decision can be served. So the next time you are in a government agency, do not allow them to give you a bureaucracy excuse. Because if they really want to do it, they can. They can push forward everything. I don't know why the government is so afraid of Datuk Sri Anwar Ibrahim. He is not the enemy of this country. We have greater enemy. We have high crime rate. We have dengue. We have corruption. Tahu tak kes Datuk Sri Anwar Ibrahim? Beliau telah diputuskan oleh mahkamah di penjara
dipenjarakan 5 tahun dan esok adalah kes rayuan. Tapi musuh negara yang lebih besar bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita ada kes jenayah yang tinggi, denggi, rasuah. For a sodomy case like this, 5 years imprisonment. Toyo's case, we are still waiting. Big corruption case in Selangor. Former Menteri Besar, what was the sentence? 12 months only. 12 bulan untuk kes rasuah Menteri Besar, mantan Menteri Besar yang lalu. Tapi untuk kes Datuk Seri Anwar Ibrahim 5 tahun. PKFZ 12 bilion hilang rasuah, tak tahu mana. Ada tak orang diputuskan salah oleh mahkamah sehingga hari ini? We are still waiting for Ling Leong 6 case. So justice must not only be served, but it must be seen to be served. And I know many ordinary Malaysians do not believe the case that is being thrown at Datuk Seri Anwar Ibrahim today. And therefore, it's so important that we stand together with him and his family. For the next 2 days, it's not important whether he goes in or he remains out. I think the program today is Rakyat, Hakim, Negara. When you lose faith in the judiciary in this country, what do the people do? The people must rise up. I hope this is not seditious. We are not challenging them to overthrow the government, but we are just saying something is very wrong with the country. When you cannot turn to the executive, you can't turn to the legislative, you can't even turn to the judiciary at the federal level. Something is very wrong when uni students have to come out to demand for the right to speak, to demand for the right to gather. Something is very wrong when the lawyers are marching. Recently the lawyers march. Kata hasutan ni sebenarnya bahaya. Kalau mereka boleh tangkap, charge university lecturer macam Azmin, Syarul, Dato' Amiga, mereka pun nak siasat, peguam. Nobody is spared. It can happen to any of us. So it's really not about Anwar Ibrahim. I want to conclude my speech. You know, masa pilihan raya ajak, ramai orang salahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan mereka kata Anwar Ibrahim ini gila kuasa, nak tamatkan kuasa untuk keluarga beliau, untuk isteri, untuk anak. But this is what many of us know. You know, when I was a law student, I had a constitutional lecturer. Her name is Cynthia. I was reading her posting, and this is what my constitutional lecturer said about Anwar Ibrahim. There was an article about Anwar. It says, Anwar, I will risk prison to take on the government. And this is what my law lecturer said. Anwar in London said, I'm returning. It's difficult. I do it out of conviction. Now, Datuk Seri Anwar Ibrahim has been offered overseas to go leave the country, don't stay back, especially when you know they're going to put you behind bars. He's 67 this year. You know, by right he can retire and just enjoy a quiet life with his grandchildren, with his children. But he did not choose to run away. And this is what my lecturer says. I cannot think of any other Malaysian leader who does what you do, Anwar Ibrahim. I don't know why many right-thinking Malaysians still believe the many spins against you, that you are power crazy, that you want to build your dynasty. Don't they realize the countless spins, the political persecutions are only to be expected? Are we so politically naive? Don't we see your sacrifices? I salute you, sir. In the next 2 days, if they put Datuk Seri Anwar Ibrahim in jail, the people must remember to punish the Barisan National Government in the next election via the ballot box. Why? Because if they can do this to the opposition leader, it doesn't matter who the opposition leader is, they
can be Lim Kisiang, it can be Dato' Hadi Awang, it can be Anwar Ibrahim. But the fact that they can do this, you know, when international media, everybody is looking at them, they can do this again to the opposition leader, the same kind of charge, a sodomy charge, shows to you that they don't care, they have never cared about the image of the country. They blame PKR leaders for tarnishing the country's image overseas, but I tell you, Barisan Nasional has single-handedly done it themselves. They don't need Malaysians to go and badmouth them. They have done it because of their action. And so we must remember, if they can do this to Anwar Ibrahim, no one is safe. Because they will not care if it happens to your father, your brother, your husband, or your sister. That's lawlessness. And you know, pernah tak main Monopoly? Pakcik-pakcik pernah main Monopoly? The younger ones would have played Monopoly before. You know, when you play Monopoly, it's all about building houses, hotels, and making sure that you end up the winner with the most money. Once in a while, the players can gang up against one or two players. And in this country, what they're doing to Anwar is like Monopoly. They use the go to jail card all the time. You want to be the Menteri Besar? I give you the go to jail card, you stay in there. They will do this to make sure that there will never be level playing field in Malaysia, that there will never be a second coalition to challenge the powers in Putrajaya. But we, the ordinary landowners, ordinary players, ordinary Rakyat who are still playing the game, must rise up and unite together and make sure that somebody who is a cheat like this, we must bankrupt them. So the next election, I appeal to you to ensure that we have a level playing field, to ensure that the separation of power is still being observed in this country, to ensure that justice is served, not just to the leaders but also to the ordinary Malaysians. We must make sure Barisan Nasional goes bankrupt in the next general election. Our leaders. It has happened to Kapal Singh. It has happened to Azmin. It has happened to so many other leaders. And we're seeing Dato' Sri Anwar Ibrahim. Not just for the sodomy case, but they also want to charge him with sedition. He's being investigated, I've been told. So ladies and gentlemen, the decision is in your hands. It's really not about Anwar, but really to represent the younger generation. I don't think we can ever say thank you for the sacrifices the family has made for Malaysia. If not for Anwar Ibrahim, I can tell you there will be no Pakatan Rakyat today. And so the younger generation must remember this. Even if he goes to jail, we hope not, we pray not, but the struggle does not end here. You put one in jail, 10,000 will rise up, just like what Kapal Singh said. You put Kapal Singh down, many other Kapal Singh will rise up. You put Anwar Ibrahim in jail, many other young people will rise up. And the case, you can already see today in it has started. So thank you so much for coming up, for standing by us. Without the people, the leaders cannot go on. You look to us for hope and for inspiration. We turn and we look to you for the same. So we must continue to encourage one another. Remember, when you lose faith in the judiciary, the people must rise up. Rakyat, Hakim, Negara. Thank you, ladies and gentlemen. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Wadihan ini. Okey, lanjutkan sikit. Tuan-tuan, puan-puan semua, saudara-saudari semua, terima kasih kerana hadir pada malam ini. Selamat datang ke Putrajaya. Kita berada dalam untuk mempertahankan saudara kita, leader kita,
manusia terakhir. Ya. Tapi yang lebih penting, kita mempertahankan perjuangan Datuk Seri Anwar ini, iaitu misi dia untuk melihat negara kita maju, lebih demokratik untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita semua. Ya. Yang penting, kita kena ingat bahawa apa yang sedang berlaku di universiti lainnya adalah menunjukkan kebangkitan anak-anak muda kita. Itu yang penting sekali. Kita harap dalam masa sekejap ini, Universiti Islam ini akan berkumpul di sini bersama kita, bersama penyokong-penyokong kita daripada MPSJ tadi. Semua kita give Datuk Seri Anwar a very warm welcome. Can we do that today? Tuan-tuan, izinkan saya bercakap, berucap dalam bahasa Inggeris. Tadi, Xavier told me that she's a bit nervous, giving a big speech. Tadi, lebih baik. Okey, tadi Xavier beritahu saya dia sedikit nervous. Memang kita di Putrajaya ni, kita ni banyak ni orang teknokrat. Kita biasanya isu-isu polisi kita boleh bincang. Tapi dalam benda-benda macam ni, memang kita bukan tradisi kita untuk cakap macam berucap secara staff speak. Tapi malam ni saya akan cuba. Ya? The most important thing, ladies and gentlemen, we get today to send a message to Barisan Nasional. We are not afraid of you. We are here to fight for justice, to fight for democracy, and this is what we're going to do today. We're going to sit here, we're going to welcome our leader, we're going to welcome our mentor, the freedom fighter, Datuk Seri Anwar, the father of modern reformasi for Malaysia. This case is about selective persecution, and it's a political persecution. Any government that practices political persecution is an authoritarian government. We don't have a real quarrel with Barisan Nasional per se. It is not the fact that it's led by Najib that we don't support them or that we oppose them. We oppose them because they are corrupt and they are authoritarian. We are Democrats here tonight. We all fight for the freedom of our people, for the future of our children. It is very important. I know tonight the crowd is a bit small because all our fellow brothers and sisters are making their way here. I know tonight there's a lot of people at home worried about the grain. I know people are worried about economics. This country is going through a lot of problems, economic problem next year starting from GST. I don't blame them for staying at home. I don't blame them if they worry about their jobs or they worry about their education and tomorrow is a working day, they have to go to work. I don't blame them. But this is the clear message we have to send to our brothers and sisters, our relatives who are not here today with us. To worry about economics, you must understand economics and politics is the same. Let me explain to you why it is the same. Politics decides economics. Politics decides policies that we need to do. The government has failed repeatedly year after year, going through deficit, 16, 17 years now. They have not solved a single problem. So if you worry about your job, you should worry about politics first. Politics is important. That is why when we fight, when we ask for a political rally like this, we are just looking for your economic interests. Therefore, we gather here tonight. We gather here tonight because economics is important for everybody. Okay? Let me explain to you. If the government continue to persecute, cause repression of the people, no investor, whether it's local or international, will come and invest in Malaysia. If they continue to rule by force rather than rule by law, no investor will believe that they can get their money back after investing in Malaysia. Now if our investors don't come, there is no job. You can stay home tonight, not come out to the field. You will lose those jobs. You will disappear and your children will lose their future. That is why it's important for you all who are here, the brave ones, the one that has enlightened, has seen the light, will come to tell the people at home, the one that is at home today, that it's important that politics
economics of this nation. The economics of this nation is simple. We ask the entrepreneurs, the people who are clever, if you work hard, you study hard, you're given a chance to make a living in this nation. You have a chance for prosperity. But what does Barisan Nasional tell you? Don't work. All you need is connection. All you need is cronyism. This has to change. And the change must come from politics. Ladies and gentlemen, I salute all of you for being so brave tonight. You are brave. You are showing that you care, that you support whatever we're trying to do. And it shows one thing. Barisan Nasional is afraid of us. They're afraid of us. They're afraid of the politicians. They're coming after all our members of parliament, our others, charging them with Sedition Act. They're even afraid of YB Kapal Singh, the late YB Kapal Singh. He has passed away and yet they're still charging for sedition. This is the ridiculousness of the Barisan Nasional government. We have to, I mean it's terrible, but we really have to stand together. Pakatan Rakyat must stand together. I know we had a lot of problems the last few months, but we have overcome that. We have come forward, we have produced a budget of Pakatan Rakyat, we have shown that we are united together. Wong is approaching his trial the same time as Anwar is approaching his trial, and we call this a united front for justice for Malaysia. Ladies and gentlemen, I have a lot of speakers tonight. I'm going to keep it very short. There's a lot to talk about on policy levels, but let me just say this. Okay? Let me conclude with a very simple message. We're all gathered here today. We're all gathered here today, and we're going to send one message to Barisan Nasional. The trial starts tomorrow and probably will end on Wednesday, and the outcome could be disastrous for us. It could be freedom for Anwar, we don't know. Yeah? But we're here tonight, and I want you all to deliver a verdict of not guilty for Anwar Ibrahim tonight. Can we say that? Not guilty! Not guilty! Not guilty! Hidup Anwar! Hidup reformasi! Hidup rakyat! Terima kasih! Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Berhormat Ahli Parlimen Putrajaya, Saudara Wong Chen. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi sekarang ini kita akan mulakan dengan ucapan pimpinan utama kita. Jadi saya minta yang masih berada di luar ataupun yang masih lagi duduk di depan itu, di depan padang ini, hujan sudah pun berhenti. Hujan berhenti, mikrofon bateri macam nak habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati saudara pengerusi, seterusnya yang amat berhormat Datuk Menteri Besar Selangor Saudara Azmin Ali, kepada saudara Wong Chen, YB Hana Yeoh, YB Dr. Xavier, YB Dr. Afif daripada Pulau Pinang, ramai lagi pimpinan-pimpinan keadilan dan PAS dan DAP yang hadir, saudara Suhaizan, Ketua Pemuda PAS dalam perjalanan ke sini, dan yang ditunggu-tunggu Datuk Anwar Ibrahim juga. Malam ni dia ada 4 program. Dia ada solat hajat di rumahnya, dia ada program di Universiti Malaya, ada makan malam, akta hasutan, dan finale dia sebelum ke mahkamah ialah untuk datang ke Stadium 3A Subang Jaya. Jadi saya harap semua dapat penuhkan padang ramai-ramai sementara kita menunggu Datuk Seri Anwar. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang berhadapan dengan hari-hari yang cukup mencabar buat negara kita. We are facing very dark days for the country. Kes Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, sebagaimana yang telah disebut oleh ramai penceramah-penceramah tadi, it's not about an individual. Bukan mengenai seorang individu, tetapi lebih besar lagi
ia mengenai sistem kehakiman negara kita, ia mengenai sistem demokrasi di negara kita, ia mengenai sistem keadilan di negara kita. Betul atau tidak? Sebab itu kita lihat hari ini, walaupun mereka cuba dengan pelbagai cara untuk menyekat kemarahan Anwar Ibrahim, mereka cuba untuk menyekat kemarahan pimpinan-pimpinan dan aktivis masyarakat dengan akta hasutan dan pelbagai undang-undang yang lain. Tapi kita lihat rakyat Malaysia terus bangkit. Mereka boleh penjarakan 1, 10, 100 orang, tetapi mereka lupa bahawa dalam pilihan raya umum yang lepas 52% rakyat Malaysia mengundi Pakatan Rakyat. Mereka tak boleh, kalau ada 10 juta rakyat Malaysia, mereka tak boleh penjarakan 5 juta orang. Betul tak? Sebab itu kita kena terus bergerak seiring menuntut perubahan ini, kerana kita tahu semuanya berkait rapat. Kenapa mereka nak penjarakan Anwar, dan kita tahu esok bukan sahaja Peguam Bela Datuk Seri Anwar yang membuat rayuan terhadap keputusan tersebut supaya Datuk Seri Anwar didapati tidak bersalah, tetapi juga pihak prosecution, pihak pendakwaan juga membuat rayuan supaya hukuman ke atas Anwar Ibrahim yang sudah dijatuhkan 5 tahun akan dilanjutkan sehingga 10 atau 15 tahun. Bayangkan, bermakna Anwar yang berumur 67 tahun hari ini, dia mungkin 80 tahun sebelum dia keluar penjara. Itulah apa yang cuba dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional. Kerana mereka nak hancurkan Pakatan Rakyat, mereka nak hancurkan kebangkitan rakyat. Keadaan ekonomi hari ini dah cukup teruk. Tahun depan keadaan ini akan lebih bertambah teruk lagi kerana adanya cukai GST. Cukai GST ini akan dihadapi oleh semua rakyat Malaysia. 1965 mereka perkenalkan Income Tax Act. Waktu pertama kali rakyat Malaysia kena bayar income tax. Tahun 1969 bila sampai pilihan raya, waktu itu ramai masyarakat, khususnya masyarakat Yeoh, masyarakat Cina yang layak untuk membayar cukai, memberontak dan menolak parti perikatan UMNO MCA MIC 1999. Kali ini mereka perkenalkan cukai GST. Waktu ini hanya 20% saja daripada golongan pekerja di Malaysia layak membayar cukai pendapatan. Sebab apa? 80% pekerja-pekerja di Malaysia yang kononnya maju bawah UMNO Barisan Nasional ini, hanya 80% mereka hanya berpendapatan bawah 4,000. Bawah 4,000. Mereka tak layak bayar cukai. Tapi dengan adanya cukai GST, semua kena bayar cukai. Mereka buatlah iklan, advertisement mahal, cekiah lah, dan macam-macam kartun. Dan nak tunjukkan kononnya sistem GST ini lebih baik. Kita tak persoalkan sistem GST boleh menjadi an effective tax mechanism, tetapi apa yang kita persoalkan ialah Malaysia hari ini dengan keadaan ekonomi hari ini, dengan rasuah hari ini, dengan kadar upah hari ini masih lagi belum layak untuk membayar GST. Betul atau tidak? Sebab apa? Kita masih banyak jalan lagi, dan dalam belanjawan pakatan baru-baru ini kita dah kenalkan idea capital gains tax. Bermakna kalau ada jual beli, kita nak perkenalkan cukai, dan ini akan kena kepada mereka yang berada di peringkat atasan. Tapi UMNO Barisan Nasional tak nak. Dia kata apa, nanti orang-orang kaya akan lari dari Malaysia kalau kita perkenalkan CGT. GST tak apa. Sebab apa? Sebab rakyat Malaysia biasa tak boleh lari. Ini bangang punya dasar ekonomi. Tolol dia. Orang tak fikir. Mereka tak rasa keperitan rakyat di bawah. Mereka tak
dapat menyerangi apa yang dilalui oleh rakyat. Maka sebab itu mereka cuba memperkenalkan dasar-dasar sendiri. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, they do not have any other choice other than to split, to divide and rule over Malaysia. Sebab itu satu-satunya modal politik yang mereka tahu dan mereka faham sejak 50 tahun negara merdeka. Mereka cuma buat orang Melayu marah dengan orang bukan Melayu, orang bukan Melayu marah dengan orang Melayu. Tapi kita tahu bahawa di bawah ini, macam kita di sini pada hari ini, kita tidak ada masalah antara satu sama lain. Betul atau tidak? Tak ada. Yang ada masalah cuma direka oleh UMNO, MCA, MIC. Tapi bila mereka balik sesama mereka, pimpinan-pimpinan UMNO, MCA, MIC, apa mereka buat? Mereka duk bagi kontrak kepada Ananda Krishnan, duk bagi kontrak kepada Syed Mohtar, duk bagi kontrak kepada Bismillah. Itu saja. Tapi rakyat di bawah tak kira kaum, tak kira bangsa, kita tak dapat merasai nikmat kekayaan yang ada di dalam negara kita. Sebab itu hari ini jurang ekonomi di Malaysia cukup serius. Keadaan ekonomi di Malaysia cukup serius dan kerajaan UMNO Barisan Nasional, kerana mereka menjangkakan rakyat akan bangkit akibat masalah-masalah ekonomi ini, maka tindakan mereka mainkan sentimen agama, mainkan sentimen kaum, cuba alihkan perhatian rakyat dan cuba tangkap seramai mungkin pimpinan yang ada yang dapat melawan mereka. Tapi hari ini situasi dia sudah berbeza. Malaysia hari ini bukan Malaysia sebelum reformasi. Malaysia hari ini bukan Malaysia sebelum adanya Pakatan Rakyat. Hari ini rakyat boleh menilai kerajaan-kerajaan yang ada di negeri Kelantan, kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Pinang, di Selangor, untuk melihat dasar-dasar mereka. Mereka dapat melihat betapa kita serius. Walaupun kita dikecam, walaupun kita dikritik, mereka dapat lihat betapa seriusnya Pakatan Rakyat, termasuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, sanggup untuk menukar kepimpinan negeri Selangor apabila melihat Menteri Besar yang sebelum ini Tan Sri Khalid Ibrahim lari daripada landasan yang telah ditetapkan oleh Pakatan Rakyat. At that time it was an unpopular decision, tetapi kita tahu bahawa it is a necessary decision, sebab kita tahu kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat negeri Selangor, the huge trust and support that you have given us cannot be in vain. Kita harus berpegang kepada amanah besar ini. Dulu kita menang 36 kursi tahun 2008 ketika saya dan YB Hana mula-mula menang. Di kawasan ini kita menang 36 kursi di negeri Selangor. 2013 our second term, semua majoriti kita meningkat dan kita tambah 8 kursi lagi jadi 44. Tapi kita tak boleh jadi hanya kerajaan, dan ini saya yakin Yang Amat Berhormat Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar akan sentuh dalam ucapan dia. Kita tidak mahu hanya menjadi satu kerajaan yang hanya simpan duit reserve. Kita nak selesaikan masalah rakyat di bawah. Kita nak bawa pembangunan yang dekat dengan rakyat. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dengan pentadbiran yang baru ini, kita ada model pembangunan yang berbeza, yang nafas baru untuk dilaksanakan. Dan inilah tuan-tuan dan puan-puan, the most scary thing for UMNO Barisan Nasional, sebab kita boleh balik ke kampung-kampung kita, kita boleh pergi ke seluruh negara, kita boleh menunjukkan bukti bahawa there can be something different in Malaysia. Bukan hanya cakap, bukan hanya janji, tetapi kita telah lakukan di negeri-negeri Pakatan Rakyat. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap kalau kita dapat lihat hari ini, anak-anak muda telah bangkit. Anak-anak muda di Universiti Malaya telah buktikan apa
Apa kata Presiden Persatuan Mahasiswa Universiti Malaya? Dia kata dia sabar pihak pentadbiran untuk pecat dia, untuk buang dia daripada universiti. Ini anak muda yang berani. Jadi saya yakin kalau kita berterusan dapat tengok generasi muda yang ada di negara kita dengan keberanian yang seperti ini, kita tidak perlu takut. Sebab itu saya mengharap, saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, ya, siapa yang dapat, kita ramai-ramai datang ke mahkamah esok 28, 29 untuk bukan hanya nak bagi sokongan kepada insan bernama Anwar Ibrahim, tapi lebih besar lagi untuk menunjukkan bahawa rakyat hakim negara. Bila sistem kehakiman, sistem demokrasi dah hilang wibawa, maka rakyat kena bangkit dan nyatakan pendirian. Kalau anak muda sudah berani di Universiti Malaya, saya yakin orang-orang Subang Jaya pun yang bagi majoriti yang cukup besar pada YB Yeoh pun cukup berani untuk turun untuk menyatakan pendirian tersebut. Boleh atau tidak? Kita difahamkan juga kawan kita saudara Saiful Bukhari, dia juga akan bawa penyokong esok ke mahkamah. Tapi kita tak berapa ramai yang datang, berapa ringgit yang dapat. Siapa orang Kerana Jaya yang bijak-bijak, cari macam mana nak dapat bas, nak dapat upah untuk jadi penyokong Saiful Bukhari sampai Putrajaya datang join club kita, bagi sokongan kepada Datuk Seri. Yang kita akhir sekali kita boleh berdoa, ya, orang Islam dengan cara kita, orang agama lain dengan cara masing-masing, untuk berharap keputusan yang terbaik untuk Datuk Seri Anwar dan keputusan yang terbaik untuk negara kita pada 29 hari bulan ini. Mereka boleh merancang, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala juga yang mempunyai rancangan yang mampu mengatasi mereka. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita berharap dan saya menyeru, ya, anda semua supaya kita sama-sama, ya, memberikan sokongan untuk menunjukkan bahawa rakyat Malaysia terus mahukan perubahan, terus mahukan reformasi di negara ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Reformasi, 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 reformasi. Sekian, terima kasih. Bebas, bebas, bebas Anwar, bebas, bebas, bebas Anwar. Dengan tidak melengahkan masa, kita majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Dr. Xavier selaku Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat untuk memberikan ucapan beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Salam sejahtera, salam hormat. Yeoh, इनमें सूर के दौरान के वनकम anda sahabat-sahabat kita. Datuk Menteri Besar, sahabat saya, Saudara Azmin Ali, Speaker Dewan Undangan Negeri YB Yeoh, Ahli Parlimen Wong Chen, dan juga Exco Negeri Selangor baru, ya, dari Putrajaya, Saudara Nazmi, semua pimpin-pimpin dari Pakatan Rakyat, tuan-tuan puan-puan yang saya hormati sekalian. Saya ingat kita semua hadiri pada hari ini lepas hujan dan banjir di beberapa tempat dan kawasan, ya. Ada beberapa orang marah kepada adun-adun yang tidak ada di dalam kawasan sebab kita ada di luar kawasan pada hari ini, tetapi saya minta maaf dan saya katakan ini juga satu isu penting kepada bukan saja saudara Anwar Ibrahim tetapi kepada Malaysia keseluruhannya.
Ada satu artikel yang keluar di dalam Malaysia kini yang katakan ini bukan isu Anwar, ini ialah isu rakyat Malaysia yang kita hadapi pada esok dan lusa. Kata mereka bahawa memang Anwar ialah insan yang ikon yang besar yang terhadap dengan penjara 5 atau 7 tahun pada masa yang akan datang. Tetapi Malaysia akan dipenjarakan lama-lamanya kalau kita rakyat Malaysia berikan laluan kepada Barisan Nasional untuk lakukan demikian. This is a future that all of you are facing. Bukan saja untuk Anwar Ibrahim, cucu dia dan anak dia dan keluarganya, tetapi keseluruhan rakyat Malaysia sekarang menghadapi masa depan kita dengan atas akta yang digunakan sekarang atas siapa-siapa pun yang akan ucap ataupun cakap against Barisan Nasional di dalam isu politik di dalam Malaysia. Malam tadi saya sebutkan tahniah dan syabas kepada mahasiswa-mahasiswa di Universiti Malaya telah pun bangkit sekarang untuk suarakan tanda-tanda yang katakan di kawasan-kawasan universiti kita mesti ada kebebasan berfikiran dan juga kebebasan suara. Mereka telah lakukan pada hari ini. Syabas dan tahniah kepada anak muda kita yang bangkit. Sama juga di Hong Kong yang tentang demokrasi, lawan untuk demokrasi yang ditulis dalam Hong Kong ialah anak muda kita juga dari universiti dan sekolah sekarang dibagi peluang. Kalau mereka boleh berhadapan dengan rejim dari China, takkan kita di Malaysia tidak boleh buat demikian. So I appeal to you, this is your future, your children's future and your grandchildren's future in this country. For the coming generations, what are we going to do? How do we want this country to be? What directions we need to take? Those are the simple, important questions that you have to answer. We have started this move. Kita sudah pun mulakan kebangkitan ini di dalam negeri Selangor, Pulau Pinang, Kelantan, Kedah, Perak dan sebagainya. Tapi tak cukup, belum lagi. Sebab Barisan Nasional akan gunakan sedaya upaya semua kuasa yang ada di bawahnya mengikut undang-undang yang telah diluluskan di Parlimen, sebab dia pegang Parlimen selama-lama ini untuk jatuhkan orang-orang yang bangkit untuk tanya soalan dan sebagainya. The Barisan Nasional will use laws to suppress freedom in this country. It's only for the elite Barisan Nasional leaders and their children to lead this country. Kita boleh nampak dah siapa yang mereka dan siapa apa yang dilakukan di dalam sekarang. So, esok 28/9 ini bukan perkara ataupun kepentingan Pakatan Rakyat sahaja. Yang itu Parti Keadilan, BAP dan PAS. Ataupun kita mobiliskan penyokong-penyokong kita untuk datang esok kepada dua-dua hari itu. Tapi kita nak melihat civil society, kita nak lihat orang-orang biasa untuk berdiri bersama dengan kita untuk menunjukkan bahawa kita pun sebagai rakyat biasa Malaysia, we have our stand and we want to make that known to the federal court. Sekarang sistem kehakiman di dalam negara kita dalam satu landasan yang penting. The whole judiciary is now for the work to see as far as Malaysia is concerned. Kes Anwar Ibrahim ini
dimula di Mahkamah Tinggi, di mana semua fakta-fakta yang diadakan telah pun diujar. Ada profesional dan banyak orang yang telah bagi evidence yang tentunya. Dengan itulah keputusan yang telah dibuat oleh High Court pada waktu itu ialah Anwar tidak bersalah. He was not guilty of the crime that he was charged for. Datang tajam move di mana kita ambil satu pendirian bahawa kita kena bawa perubahan kepada negeri Selangor, dan pemimpin tertinggi di dalam Parti Keadilan Rakyat pada waktu itu dan sekarang Ketua Umum Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita tentukan bahawa dia akan ambil lead di dalam kes ini dan kita bawa dia. Dan sebab ketakutan Barisan Nasional pada waktu itu, ketakutan kepada satu pemimpin tertinggi, Majlis melakukan kedatangan Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang kita kasihi yang hormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat, yang hormat sahabat saya, yang hormat Puan Hanayu, Speaker Dewan Undangan Negeri Selangor, seluruh pimpinan Pakatan Rakyat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi pada malam ini kita melihat bagaimana rakyat Malaysia pelbagai kaum sudah berani turun menuntut keadilan dan kebenaran dalam negara ini. Kalau kita lihat video klip sebentar tadi daripada Universiti Raya, di mana anak-anak kita, mahasiswa yang berani menuntut keadilan. Kalau inilah anak muda yang ada pada hari ini, saya percaya dan yakin negara kita ada potensi yang cukup besar bagi menegakkan keadilan dan kebenaran. Kita bukan pemuda UMNO, kita bukan pemuda Barisan Nasional. Tidak ada anak-anak muda yang berani mempertahankan bangsa. Kerana inilah yang menjaminkan masa depan yang lebih cemerlang bersatu. Sebentar lagi kita ada jamuan makan malam dan satu gerakan untuk membantah atas hasutan. Kerajaan Barisan Nasional hari ini cuba menekan rakyat menggunakan akta hasutan. Lebih 20 pimpinan telah didakwa. Esok mengheret Datuk Seri Anwar Ibrahim ke mahkamah sekali lagi setelah 16 tahun. Tetapi saya ingin tahu dengan Perdana Menteri, kalau dia ingat dengan menekan rakyat, dengan mendakwa rakyat, kita boleh lemah semangat, dia silap besar. Kita akan lawan, dia silap. Dia cuba memenjarakan pimpinan kita, civil society dan NGO, dengan cara yang mengikut undang-undang, akta hasutan dan berbagai akta yang lain. Semblance of legality, tetapi legality without justice. Undang-undang yang tidak ada roh keadilan dan kebenaran. Tanggungjawab rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. Jangan ingat kalau undang-undang itu sudah ada, kita kena patuh dan tunduk. Undang-undang yang zalim, draconian laws
tekan, saya mengajak rakyat Malaysia guna peluang ini untuk sama-sama memberikan kesadaran bahawa ini adalah hak kita sebagai rakyat yang merdeka. 16 tahun Datuk Seri Anwar difitnah dengan skrip yang sama, tuduhan yang sama, fitnah yang sama. Saya telah nyatakan siang hari di Palu, bukan soal esok dibebaskan atau tidak, tetapi kalau kita lihat fakta, kita lihat keterangannya, Datuk Seri Anwar bukan sekadar patut dibebaskan, tetapi dari hari pertama beliau tidak wajar didakwa sama sekali. Betul atau tidak? Tetapi inilah pemimpin. Dia sanggup korbankan dirinya, difitnah, ditekan, dipukul, dihina, diangkat 16 tahun berturut-turut. Tetapi dia bangkit dan bangun, bukan kerana dirinya, tetapi kerana rakyat Malaysia yang kita dukung dan kita pertahankan. Sebab itu tanggungjawab kita hari ini untuk sama-sama bangkit dan membela beliau. Bukan kerana ini Anwar sensitif pagi kita nak mempertahankan ini di dunia. Apa dosa Datuk Seri Anwar Ibrahim? Apa dosa beliau? Ada atau tidak? Dia tidak rasuah, tidak salah guna kuasa, tak curi pahala, tak curi pahala. Tetapi dosanya mengapa? Kerana dia menentang UMNO dan Barisan Nasional. Rupa-rupanya lawan UMNO dosa. Kalau lawan UMNO itu dosa, mari kita lakukan dosa ini lawan UMNO dan Barisan Nasional. Kita nak maju ke depan. Beliau telah memberikan pimpinan yang cukup baik, mewujudkan kesepakatan dalam Pakatan Rakyat yang disebut oleh Wajah Yeoh tadi. Tanpa Anwar Ibrahim tidak wujud Pakatan Rakyat. Ini mesti kita akui. Keturunan beliau, kewibawaan beliau telah berjaya merangkul seluruh kekuatan rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan agama menjadi satu kekuatan baru dan negara kita. Dan hari ini alhamdulillah kita telah mencatat kejayaan yang cukup besar. Lihat saya ini selalu, alhamdulillah pendapatan kita baik, rekod kita baik, reserve kita besar. Sebab itu dalam Negara 2015 yang akan kita bentang dalam beberapa minggu yang akan datang, kita telah memutuskan reserve ini mesti dipulangkan balik kepada rakyat Indonesia. Tidak ada maknanya reserve yang besar di atas kertas, tapi jalan masih berlubang, sampah tidak diangkat. Sebaiknya saya dan rakan-rakan diberikan amanah, barisan pimpinan yang ada sekarang semua mula-mula di belakang semua, termasuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya dah 50 tapi nampak macam 25. Kenapa kita pilih yang mula-mula? Kerana kita memahami aspirasi anak muda hari ini. Kita kena connect dengan anak-anak muda, bukan sahaja anak muda di bandar yang faham tentang IT, yang ada smartphone, tapi kita nak connect dengan anak-anak muda di bandar dan desa kerana nak angkat marwah dan martabat rakyat ini. Sebab itu saya mengambil keputusan awal supaya kita diberikan amanah. InsyaAllah tahun depan kita nak kurangkan belanja mengurus, tingkatkan belanja pembangunan di negeri Islam. Sebab jika pembangunan ditingkatkan, kita boleh generate economic activities, menjana aktiviti ekonomi yang boleh beri pendapatan yang lebih baik kepada rakyat negeri Islam. Jangan jadi seperti UMNO dan Barisan Nasional. Di peringkat pusat baru-baru ini
daripada 273 triliun hanya 18% untuk pembangunan, 82% untuk mengurus. Ini bukan perbelanjaan yang berhemat, tidak bertanggung jawab. Mana boleh belanja mengurus sampai 82%, pembangunan hanya 18%. Di negeri Selangor, kali pertama kita akan isytiharkan belanja mengurus diturunkan ke tahap 51% dan belanja pembangunan 49%. Langkah pertama, potong gaji dan besar. Saya seorang SO pun kena potong, speaker pun kena potong, timbalan speaker pun kena potong. Sebab kita merasakan kenaikan baru-baru ini terlalu besar. Rakyat di bawah susah, kosan hidup bertambah tinggi. Tak mungkin saya boleh turun di Putrajaya dengan gaji yang besar sedangkan rakyat susah. Dan tidak potong gaji yang besar. Itu satu masalah. Tetapi kita memerlukan kepimpinan yang bersih, yang amanah, yang berintegriti, yang tidak rasuah. Inilah ciri-ciri kepimpinan yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar. Sebab itu aku takut. Sebab kehadiran kita bukan menggugat keselamatan negara. Kehadiran kita menggugat UMNO dan Barisan Nasional. Bila kita kuat, UMNO akan dikebumikan. Sebab itu, saudara, saya jangan kita gugat ulang. Ini masa yang terbaik untuk kita ulangi kata-kata kita. Banyak lagi perkara yang harus kita lakukan. Yang Muhammad Nazmi sebut, GSP akan dilaksanakan pada April 2015. Dalam keadaan kesenjangan pendapatan, inequality yang begitu besar di antara yang kaya dengan yang miskin, harga barang bertambah naik, harga minyak melambung, nak dikenakan GST. Saya percaya kalau inilah yang dilakukan oleh UMNO dan Barisan Nasional, kita tidak ada pilihan lain melainkan bangkit dan runtuhkan UMNO dalam pilihan raya yang akan datang. Tetapi kita kena bermula dengan esok, memberikan mesej yang cukup jelas kepada Putrajaya. Jangan kamu sentuh insan yang bernama Anwar Putrajaya. Cukuplah. Cukup, enough is enough. Baru ini ketika Datuk Seri Anwar dicalonkan menjadi calon dikaya, terus hukuman dijatuhkan. Kenapa? Takut beliau menjadi Menteri Besar. Itu saja. Sekarang nak takut apa? Beri kebebasan kepada beliau. Asasnya keadilan dan kebenaran. Lihat fakta, lihat hujah, lihat keterangan, lihat bukti. Dan saya yakin insya Allah God willing, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dibebaskan daripada fitnah Anwar. Selepas itu kita terus bekerja untuk rakyat. Kita kena pastikan dasar-dasar yang tak kita laksanakan dalam Dajawan 2015 yang diperkenalkan oleh Pakatan Rakyat itu dapat kita bincang dan teliti, dan dalam tempoh 2-3 tahun ini sebelum pilihan raya yang akan datang, saya yakin kita akan mendapat sokongan yang lebih besar. Di peringkat negeri Selangor, amanah dalam diberikan. Saya telah menyatakan ini bukan satu keistimewaan, ini merupakan satu tanggung jawab, satu amanah yang perlu saya balas dengan baik. 3 bulan pertama ini kita nak pastikan masalah rakyat di bawah diselesaikan. Saya telah memberi amanah kepada semua PBT di
Negeri Selangor. Thank you. 3 bulan pertama ini sampah mesti dibersihkan sama sekali di seluruh daerah. Kalau ada sampah yang belum diangkat, SMS kepada saya. Boleh? Nombor. Nasib takut. Saya terjun ke apa? Saya tak boleh duduk di tingkat 21 sehari sepanjang masa. Dengan tali dan ikut, saya tak faham masalah ini. Sebab itu saya terjun ke bawah. Saya terjun dalam longkang, dalam sungai, banjir. Saya tengok sampah. Saya tengok kawasan banjir. Saya pergi pulau Kedah, sahabat berenang. Saya turun, baru saya faham. Bila saya terjun, baru saya faham. Sebab kalau saya juga tak iman di pejabat, semua halal. Cantik. Kalau saya tanya-tanya bersih, bersih. Ada pothole, tak ada. Tapi bila saya lalu, masuk jurang. Saya tidak pernah. Sebab itu, kita telah meneruskan peruntukan tambahan dalam bulan ini saja. Lebih 20 juta ringgit kita luruskan untuk mengangkat sampah tutup semua lubang-lubang di kawasan ini, termasuk lubang UMNO dan barisan. Sudah kuburkan dia, kubur. Ya, rakyat bukan nak proyek besar, rakyat bukan nak tender, rakyat bukan nak jadi kaya raya, tapi rakyat mahu hak mereka sebagai taxpayers itu dipertahankan. Basic infrastructure, basic services must be standard, dan itu tanggungjawab saya dalam kerajaan negeri Selangor untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pembayar-pembayar cukai dan rakyat. Tetapi pada masa yang sama, kita tidak mahu UMNO dan Barisan Nasional terus membuli kita. Jangan bully kami, sebab kita sudah bersedia untuk lawan mereka. Kita nak jaga rakyat, nak mempertahankan rakyat, tapi kalau dia kacau, apa kita nak buat? Jalan raya. Kalau mahasiswa tadi berani, tuan-tuan tengok sini. Mahasiswa boleh lawan naik chancellor. Naik chancellor itu tahap dia ketua UMNO cawangan. Malu. Tidak ada akademi freedom langsung, tidak ada kebebasan langsung. Mereka layan mahasiswa macam ahli-ahli UMNO yang boleh diperbodoh. Mereka lupa anak-anak kita sekarang ni ada mahu, ada prinsip. Yang benar, ya, kita pertahankan. Tapi yang batil, mereka telah lawan. Dan Alhamdulillah, dalam keadaan halangan yang begitu kuat, Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat membonosi kembali ke Universiti Negara pada malam. Saya senyum anak-anak muda itu. Tanya, walaupun besok saya nak damai dengan dulu. Tak ada masalah. Oh, nak pergi mahkamah. Tak boleh. Cuti tak boleh, tapi pergi wajib pergi. Jadi kita dengar amanat daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim pada malam ini. Jangan gundah-gundah, jangan bersih, sebab kita yakin dia innocent. Betul? Kita yakin dia berada di pihak yang benar. Betul? Kalau mereka ganggu, itu tanggungjawab kita untuk lawan Anwar dan barisan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor, Putrajaya Azmin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Seri punya teh tarik
sampai. Dan nak beli teh tarik itu tuan-tuan dan puan-puan, kita pakai duit kita sendiri. Tahu kan? Saudara, adakah kita bersedia untuk lakukan perubahan besar-besaran kali ini? Kalau saudara sedia, dulu apabila kita minta tuan-tuan bantu kita bagi RM1, kali ini untuk lakukan perubahan lebih baik, RM1 tak main. Kerana saya orang yang hebat, Subang saya tempat yang hebat. Jadi sumbangan yang kita nak minta daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita gerakkan mobilisasi rakyat Hakim negara. Wangnya bukan datang dari kerajaan negeri Selangor, wangnya adalah sumbangan tuan-tuan dan puan-puan malam ini. InsyaAllah dengan sumbangan sesara kita boleh maju dan laksanakan cita-cita kita. Jadi tugas-tugas sudah mula